Dear students, welcome to Edu Allrounder channel. Today we will see your first language English multiple choice question based model question paper answers. It is first language English. First question. Dash Nile is dash longest river in the world. The correct articles to be filled in the blanks are. Here they have given four choices. The correct answer is the Nile is the longest river. Here Nile is unique. You have to use them the and the. The Nile is the longest river. This examines your knowledge about articles. Please do not interfere dash my personal affairs. It is very easy. The correct proposition is please do not interfere in my personal affairs. I have not ticked. First one is C and second is please do not interfere in B. This is the correct answer. I was surprised to see that strange blue drink. Here blue drink is adverb. It is a ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶೇಷಣ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವಾದದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆದ ಕಾರಣ ಬ್ಲೂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ವರ್ಬ್. He never goes to bed before 10 o'clock. The question tag for the above sentence is answer is D. Does he? The iron rails dash in summer and contract in winter. ನೋಡಿ, ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಗಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಮತ್ತು ಅಫೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅವಳು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಕೂಡ ಅಂತ. The injection, the dash injection had done them no harm at all. Choose the correct form of the word. 8. The answer is deadly. Dead, dying, death. ಇದು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆಡ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ adjective. The deadly injection. What type of injection? Deadly injection. Leading actors receive dozens of letters. The passive form of the sentence is. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವೆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವೆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. Kiran said to me, did you see the cricket match? The reported speech of the above sentence is. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. China is larger than most of other countries in the world. The superlative degree of the given sentence is 11. Degree ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. China is one of the largest countries of the world. B. Answer is B. Larger ಇದ್ದಿದ್ದು largest ಆಗ್ತದೆ. One of the than most of other countries ಅಂತಿದೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ is one of the ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. Identify the simple sentence. Mary and Samantha took the bus.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ simple sentence. Miri and Samantha took the bus. It is very simple and straight sentence. Therefore, 12th is the A answer. Here they have given Friday 30th November 2012. I had the best day ever today. I woke up this morning, the sun was shining through the curtains and I would smell breakfast cooking downstairs. I jumped out of my bed, threw on my school clothes and skipped down to the kitchen. Rohini, the above piece of literature is a ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು, which piece of literature it is. Above your there is one they have given date and date means it is not a it is a they are giving what he had done that day means it is a diary entry. Answer is B. The appropriate way to sign off a formal letter is, ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಯರ್ಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಲವಿಂಗ್ಲಿ ವಿತ್ ಲವ್ ಅಂತಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. The girl scanned the painted pot at home secretly because the girl was impressed by its beauty, very secretive in nature, afraid of the idle man, afraid of the elders rebuke for wasting her time. ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ. The elders in the workers' paradise became anxious because the girl became lazy. People were not happy. Work began to suffer. The man was idle. The answer of the 16 is the work began to suffer. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ದ ಟ್ರೂ ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿಲ್, rain fed tank, civilized forest, plain water. According to C.V. Raman, the true elixir of life is nothing but plain water. When Della's head was covered with tiny, close-lying curls, she looked like truant school boy. She looked like truant school boy. Answer is A. Ma'am Sophrony dealt in jewelry, grocery, hair goods, vegetables. She dealt with hair goods. In 1885, Pasteur celebrated his 17th birthday, was made director of scientific studies, was appointed head of college, made his first experiment on a young Alsatian boy. D is the correct answer. Alexander was termed great, but moral he cannot be called because all his actions were. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಯಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀನ್ ಓನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ದಾಹದಿಂದ ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣವನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಲವ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಈಸ್ ನೋ ಲವ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ 22nd ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಲಾಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್, ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಮೌಂಟೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಗರ್ಗಲ್, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್, ಗಶ್, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್. 23rd ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಅವಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಂಟೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಓಟೋ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್, ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಓಟೋ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್. 24th ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಫುಡ್, ಸ್ಪೈಸಸ್, ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ದೇ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. Answer is C.
Pierre knew that there were 23 holes in his tunic because Pierre had counted them. Jean had told him. Pierre had guessed it. Jean had counted them. Pierre had counted them. 25th is the answer. He does not catch them. They give themselves up. Here they refers to pie, tot, dogs, eels. They refer to here eels. The sun was described as a reluctant sun. It means that the sun was unwilling to rise, impatient, red in color, in a hurry. Unwilling to rise is the answer. The female Saurus crane sat on the blood-stained feathers to mourn the death of a male bird, express its love, hatch it into a toddling chick, show its anger. Here, it hatch it into a toddling chick. 28C. According to Abraham Lincoln, brawn and brain refers to the good and bad side of life, the success and failure, the difficulties and strength, the physical strength and intelligence. The physical strength and intelligence. Bullies are the easiest to lick. This suggests that it is easy to defeat the physically strong, it is difficult to fight with the bullies, it is easy to follow the crowd, it is difficult to learn the books. The answer is it is easy to defeat the physically strong. The poet compares the human body to a temple. ಈ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. The line in the poem which tells you that the speaker is a scheming and cunning friend is my foe beheld it shine, my foe outstretched beneath the tree. I was angry with my friend and I sunned it with smiles. The line in the poem. The answer is 32. And I sunned it with smile is the answer. The poet William Blake speaks about a growing tree, an apple, his suppressed anger, a foe. The poet William Blake speaks about his suppressed anger, ಅವನ ಕೋಪ, ಹತ್ತಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. In the poem The Stolen Boat, the narrator's pleasure is troubled because his conscience pricks him on his stealthy act. B is the answer. Bhutto went to Dronacharya to learn archery. Everyone knows that. Learn archery. Drona sought dash as recompense from Bhutto. Everyone knows that is right hand thumb. The poet says that his mother would not know him because 37 answer is because he has grown big. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. John Masefield began his life where he began his life in the dark womb. One who objected Karna in joining the battle with Arjuna was D. Kripacharya. Ulysses and his men pleased themselves a whole day by beholding the giant's kitchen. Here we complete the first language English multiple choice questions answers. Dear students, regularly watch our channel. We are doing all subjects multiple choice questions. Tell your friends also. Take the benefit of our channel. Thank you.